बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। दिन में एक नूर बरसता है मेरी तुल्फत। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे मित्रों, आज मैं हफीज़ जौनपुरी के इस शेर के साथ अब एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ और मेरे चैनल ज़ीशान जौनपुर पर आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। मैंने हर वीडियो में जौनपुर की तारीख़ और यहाँ के सलातीन बादशाहों के बारे में बताया है। ये शहर फ़िरोज़ शाह तुग़लक ने 1361 ईस्वी में अपने चचेरे भाई जूना खान के नाम पर बसाया था और यहाँ इस शहर को, इस इलाक़े को उन्होंने इमारतों के साथ इल्म, अदब, साहित्य और कला से भी सजाया और संवारा। यहाँ बहुत सी इमारतें आज भी मौजूद हैं जो शर्क़ी बादशाहों की हुकूमत की निशानदेही करती हैं, उनकी अज़मत को बयान करती हैं। जैसे यहाँ की अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं, लाल दरवाज़ा मस्जिद, झंझरी मस्जिद, और ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं खालिस मुखलिस मस्जिद जिसे 4 अंगुल मस्जिद भी कहते हैं। और यहाँ पर फ़िरोज़ शाह तुग़लक का बनाया हुआ किला जो कि दरियाए गोमती के किनारे वाक़ है, स्थित है। और अकबर आज़म का शाही पुल जो आज तक कायम और दायम है, जिस पर आज भी लोग गुज़रते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आज भी गुज़रती हैं। इन इमारतों को देखने के लिए जौनपुर शहर में बहुत से लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। अगर आप भी जौनपुर शहर में इन इमारतों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपका जौनपुर में स्वागत है, आपका वेलकम है। जौनपुर शहर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ से तकरीबन 225 किलोमीटर की दूरी पर, और बनारस जो कि एक मशहूर धार्मिक शहर है, वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, स्थित है। आप बआसानी यहाँ पहुँच सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, और तमाम बसेस और ट्रेन वग़ैरह जौनपुर शहर पहुँचने के लिए अवेलेबल है। और जब आप शहर में पहुँचेंगे तो कोतवाली चौराहे से ये मस्जिद तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। और वहाँ पहुँचने के लिए आपको 20-25 रुपये ऑटो वाला लेगा और आपको इस बेहतरीन खूबसूरत और सूफियाना मस्जिद को देखने के लिए आप आ सकते हैं। ये मस्जिद खालिस मुखलिस नाम के 2 शर्क़ी बादशाहों के दरबारी जो यहाँ का इंतज़ाम देखते थे, कुछ किताबों में, कुछ तारीख़ की किताबों में मिलता है कि ये इब्राहिम शाह शर्क़ी के भाई थे और उन लोगों ने यहाँ के इंतज़ाम को देखा और जो जौनपुर के पहले बादशाह हुए थे उन्हीं के साथ ये दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे। ये लोग ईरान के रहने वाले थे। इस मस्जिद को 4 अंगुल मस्जिद भी कहते हैं और यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है। इस पत्थर पे अगर से कोई बड़ा भी अपनी 4 उंगली से इसको नापेगा तो 4 अंगुल आएगी, और कोई बच्चा भी नापेगा तो उस पत्थर की लंबाई 4 अंगुल आएगी, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस मस्जिद की तामीर खालिस मुखलिस ने अपने एक बुज़ुर्ग हज़रत उस्मान शिराज़ी के लिए बनवाया था, जो कि ईरान के रहने वाले थे और शिराज शहर से उनका ताल्लुक़ था। वो दिल्ली तशरीफ़ लाए और जब दिल्ली पर तैमूर का हमला हुआ तो उन्होंने जौनपुर का रुख़ किया। उनकी कब्र, उनकी मज़ार इसी मस्जिद के सामने मैदान में मौजूद है, मगर बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि ये उन्हीं की कब्र है।
یہ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے ودوان تھے کہ اس زمانے میں جب یہ یہاں پر رہتے تھے تو بہت دور دور سے لوگ ان سے ملنے کے لیے اور دعا کرانے کے لیے یہاں پہ آتے تھے۔ ان کے انویائی، ان کے ماننے والے، ان کے معتقد اتنے زیادہ تھے کہ یہاں پر ایک دھرم شالہ، یہاں پہ ایک خانقاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر لوگ رہتے تھے۔ اس مسجد کا بہت سا حصہ سکندر لودھی نے برباد کر دیا، اسے مسمار کر دیا۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد اپنے دور کی بڑی خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی، اور کچھ گنبد کے نشانات اور اس کی نقاشی اور پتھروں پر لاہوری اینٹ کی تعمیر آپ کو جھانکتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے۔ یہ مسجد شرقی بادشاہوں کی ابتدائی دور کی مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر سادگی ہے، اور وہ نقاشی اور وہ سنگ تراشی نہیں دکھائی پڑتی جو کہ شرقی بادشاہوں کی اور مسجدوں میں دکھائی پڑتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر تقریباً 1417 عیسوی میں خالص مخلص نے کرایا تھا، اور یہ مسجد کا مرکزی ہال ہے، جو کہ اس کا لک کچھ اٹالہ مسجد سے ملتا ہے، مگر اٹالہ مسجد کے مرکزی محراب میں، مرکزی ہال کے اندر جو خوبصورتی، جو نقاشی ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اور اس مسجد کے اندر صوفیانہ پن اور خاموشی، اور اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے۔ آپ کو جب آپ یہاں تشریف لائیں گے تو یہاں آپ کو بہت سکون کا احساس ہوگا، اور یہ بھی معلوم پڑے گا کہ 700 سال سے یہ مسجد آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اگر سے اسے برباد نہ کیا گیا ہوتا تو یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہوتی۔ یہ مرکزی ہال کے داہنے حصہ ہے، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے گنبد بنے تھے، اور اس کو لاہوری اینٹوں سے اس کو جو ہے بنایا گیا تھا، اور اس کے مسالے اتنے پختہ، اتنے مضبوط ہیں کہ آج بھی 700 سال گزر گیا اور وہ اسی طرح جسے لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ مگر ہندوستان کی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی مرمت جو ہے آثار قدیمہ کراتا ہے، اور یہاں کے محلے کے لوگ اس مسجد میں نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن سے نکل گئی کہ اس مسجد کے نام سے خالص پورے گاؤں اس وقت بسایا گیا تھا، جو آج بھی قائم ہے اور لوگ وہاں رہتے ہیں۔ غالباً اس محلے کا نام بھی خالص پور ہی رہا ہوگا، مگر اب اس کا نام پاندریبا ہے، اور یہاں سے گومتی ندی کافی قریب ہے۔ یہاں پر 1871 اور 1894 عیسوی میں بہت ہی خطرناک، بہت ہی بھینکر باڑھ آئی تھی، جس کی وجہ سے اس مسجد کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ خالص مخلص کی قبر جو ہے اسی مسجد کے صحن میں کہیں تھی، اور اس کے نشانات موجود تھے، مگر دھیرے دھیرے اس کے نشانات ختم ہو چکے ہیں، اور میں نے تلاشنے کی بہت کوشش کی، مگر کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ قبر کہاں پر ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل ذیشان جونپور کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان۔